आज जो चमाखंडी थाना अंतर्गत रही जगन्नाथपुर निकट में गोटे कुरकुरे फैक्ट्री रे गोटे रखि आबद्ध थी कोठरी मध्य हठात निआ लगी से निआर अस्पष्ट रही किंतु जो खबर आसूला गोटे बड़ कंपानी रे निआ लगी निआ लगे द्वारा सेठारे लक्ष लक्ष टंकार क्षयक्षति होबार संभावना देखुची जिते छत्रपुर अग्निशम विभाग पाखे खबर पहुंची कि ब्रह्मपुर अग्निशम विभाग पाखे जो खबर पहुंची काल विलंब नक चारोटी जो ओडिशा अग्निशम सेवा जो रही गाड़ी एवं से दृश्य देखापी मुझे चाहिए हठात पहुंची जगन्नाथपुर जो किया शोरूम रही तार सामने रही फैक्ट्री को देखो ये गोटे जिते फैक्ट्री नामकरण किंतु वर्तमान देखा मिली ये गोटे स्टॉक रूम रही मोर सहयोगी को कहबी जे यही रूम देखापी एठारे अग्निशम विभाग जो कर्मचारी मैंने रही सेवा लगी वर्तमान निआ को कंट्रोल करा सत कथा किंतु से भितर कौन धुआर आबद्ध रही जहाँकि भीतर को जीवा काठिकर पाठ होची तेणुक अग्निशम विभाग एठारे पहुंची तार कार्य करुँच चारोटी टीम लगी एवं जो अधिकारी आसी आम अधिकारी आलोचना करने चेष्टा करवा किंतु देखो यही जो कुरकुरे फैक्ट्री कथा कहुच्छी एठारे आनी स्टॉक रखा जाउथिला एवं गंजाम समस्त जो रही ब्लॉक कथा कहतु समस्त अंचल को एठारू सर्कुलेशन करा सूचना मिलूँ वर्तमान देखो धुआं भितर रही जहाँफल जो कर्मचारी मान काठिकर पाठ होची भितर को जीवा कारण निश्वास रुद्ध हो जाऊँगी तेणुक समस्त ऑक्सीजन नहीं भितर प्रवेश करते देखुवे शह शह क्षति लक्ष लक्ष टंका क्षति होइतिबार अनुमान करा जाउची आमे आलोचना करबा जो अग्निशम विभाग अधिकारी आसी केते टीम लगी वर्तमान कौन स्थिति देखी आमे सीधा आलोचना करबा सर कौन होईची वर्तमान केतेटा टीम लगी कौन होइतिला आपनको एक्चुअली हमको जो मेसेज मिलला गोटे मसला फैक्ट्री निया लागिଛି बोली किंतु आसिक देखिलु जे गोटे हमर चिप्स जो रखा जाय सेठी निया लागिଛି नियाडा बेसी बड़ धरण नुह छोट धरण हैला हमर एबे मोटामोटी छोटा यूनिट लागिछंती हमर छत्रपुर 3टा ब्रह्मपुर गोटे हमर स्टाइफ ए 2टा हैला मोटामोटी 6टा टीम लागिछंती किंतु फायर अंडर कंट्रोल किछि सेंती डरिबार किछि नै वर्तमान कौन कौन इम्प्लीमेंट यूज करा जाउची इंस्ट्रूमेंट सर ना आमर देखु निआ तो ना खाली धुआं अच्छी आमर जो स्मोक एक्जेस्टर अच्छी से लगी धुआं बाहर कर जहाँफल आम बीएसएड पिंधिकी देखा कौन सब अच्छी कौटी निआ लिभा प्रयास करूँ कौन खबर मिलता सर ना आमको मिलता गोटे मसला फैक्ट्री निआ लगी से आम बड़ धरण गोटे बड़ यूनिट नहीं आसलु देखला बेलू छोट यूनिट किसी ना निआ कंट्रोल अच्छी बेसी विब्रत होबार किसी केते रूम रही सर ना रूम तो बड़ रूम अच्छी देखा जो केते बड़ोडा हला भीतर को आलोचना हलानी कि सर कोन भीतर ना ना एक्चुअली से ओनर कहबा अनुसार से 2-3 दिन तांकर ए रूम सब क्लोज थिला आसिक देखला बेले जो निया माने धुआं बाहरुची जा पर से हमको खबर देना हम संगे संगे प्राथमिक तदंतर कोन सर जानि पारुचंदी काहे कि निया लागि एडा देखि के हमको लागु छिला प्राय शॉर्ट सर्किट होइतो सर एते टीम लागि थिले एते जण आसीचंदी सते हमर गोडी बड़ धरण रो मध्ये ना ना हमको जो इंफॉर्मेशन मिलना सेति पे हमर पूरा फुल स्ट्रेंथ आस्तेलु आमर एबे केते दरकार से रखियो नष्टर परिमाण कोन जणा पड़े ना सेटा अंडर असेसमेंट अछि सब काम सला परे हम केते तार केवल कुरकुरे सो चिप्स रहिछि ना आ कोन रहि ना ना कुरकुरे चिप्स अछि आ किछि एडा आपन कोन कोन इंस्ट्रूमेंट लागि छि सर वर्तमान आमर एबे स्मोक एक्जेस्टर लागि छि बीएसएड साहाଯ୍य रे जाकी पसी के हमर देखिले कोडी कोन सब अछि आ तो हमर एमएफी आसी पानी पका होछि ए सब जिनिस लागि छि निश्चित भाव में अधिकारी कहते जो खबर टी आमको आसीला बड़ धरण अग्निकांड होती आम सूचना पाइलु कारण गोटे मसला फैक्ट्री निआ लगी संभावना को देखी आम बड़ टीम छत्रपुर 3-3टी टीम आसी ब्रह्मपुर मिसी मिलित भाव में गोटे आसी अग्निशम को किभली भाव में रोक जापर किंतु एठारे जिते देखिले चिप्स रही देखो किभली भाव में से धुआं भितर बाहर ऑक्सीजन सांगे नहीं पाइप एवं से धुआं प्रबल रही भितर जो खबर आसूची निश्चय भाव में जो खबर आसूची किभली भाव में रहिबो एवं आपन परिचय कृष्णचंद्र मुदुली कोन हेची आपनकर किभली भाव में निया लागि कोन थिला से प्रतिदिन सब बेले आस्तुलु जाउथुलु स्टॉक लोड होतला जाउथुला आज टिके स्टॉक ऑर्डर नथिला कि डिस्पैच नथिला से जोगुर आमे आसिकरी हम ऑफिशियल जा काम ऑफिशियल काम चलतिला से 3टा लॉन्च परे 3टा परे आमे जानि पाइलु जे कोन गैस सब बाहर देखा होछ इंटर रहतिला आपनकर स्टॉक रखितिला तेल घियो आचार सॉस स्पाइसेस सब किछि थिला एडु कुडी कुडी डिस्ट्रीब्यूट करूतिला टोटल गंजाम डिस्ट्रीब्यूट जाउथला हां तो आपण 2टा पर्यंत जानि चंदी भीतर कोनस किछि हेनो नाही 2टा पर्यंत लॉन्च पर जागी लॉन्च रे आसिलु ऑफिशियल काम करथुलु छोटो कामटे पाखे पड़ला जागिरी आसला भितर दिन होला रखुतिले स्टॉक 7 वर्ष 8 वर्ष होला चलीतिला
ହଁ। କିନ୍ତୁ କଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ରହିଥିବାର 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ଅଛି। ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେଣି କଣ କଣ ପଡିଛି କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ଜଣା ପଡୁନି ତ, ଭିତରୁ ଯାଇ ହଉନି, ବାହାରେ ସାମାନ ସବୁ ବାହାରୁ କଢା ହେଲା, ମୋର ଯାକ ଯେତିକି କାଢି ହେଲା, ବାକି ସବୁ ଯାକ ପୁରା ଯାଇ ହଉନି କି ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଦାମ ଘର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏ ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ରଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଟା ପରର ଘଟଣା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି କି ବିଦ୍ୟୁତ ଯାହା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ହଁ, କହୁଛନ୍ତି ଅନୁମାନ ଯେହେତୁ କରାଯାଉଛି? ବାହାରେ ସବୁ ୱାରିଂ ହେଇଥିଲା ଗୋଡାଉନ ର, ହଁ। ସେହେତୁ କଣ ହେଇପାରେ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଗୋଡାଉନ ର ବାହାରେ ୱାରିଂ ହେଇଥିଲା, କାଳେ ସେ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ଜଣା ପଡେ ଆପଣ କଣ ଇନଫରମେସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଇନଫର୍ମେସନ, ଲାଗିଲା? ଧୂଆଁ ଚାରିଆଡେ ବାହାରିଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଡାଉନ ସଟର ଟେକିଲା ଉପରେ ପୁରା ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି କରି ହେଲାଣି। ଯାହା ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଲୁ, ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ସବୁ ସାମାନ ମୁହଁକୁ ପଦାକୁ କଢା ହେଲା, ବାକି ସବୁ କିଛି କଢା ହେଇପାରିଲାଣି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ମାଲିକ ଯିଏ ଯାହାଙ୍କର ଏ ଗୋଦାମ ଘରଟି ରହିଥିଲା। ଏ ଗୋଦାମ ଘରେ ଘିଅ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହୁଥିଲା। ଏଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କହିବା କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଏଇଠି 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗୋଡାଉନରେ ରଖୁଥିଲି, 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ଅଫିସ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଆଜି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭିତରେ କିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି। ଏ ନେଇ ଆମେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସେ କହିବା କଥା ଅନୁମାନ 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଏ ଭିତରେ ଘିଅର ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଠୁରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଧୂଆଁ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଛତ୍ରପୁର ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟିମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଦୂର ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଲାଗିରୁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘିଅ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ ଚିପ୍ସ, ଆଚାର, ପାମ୍ପଡ଼ ସମସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଏଠାରେ କରାଯାଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ରହିଛି। ପଦାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପଲ୍ଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଭିତରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆଉ ବାହାରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ। ଯେହେତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଧୂଆଁ ପ୍ରବଳ ରହିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ରୁନ୍ଧ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅଗ୍ନି ଯୋଉ ରହିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସାର୍କିଟିଂ ହେବା ଲାଗିରୁ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଇଏ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ଏ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କଥା। ମାଲିକ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ ଥିଲା, ଏଠାରେ ଆମର ଗୋଦାମ ଘର ରହୁଥିଲା, ଏଠାରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ତେଣୁକରି ଏ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ଯୋଉ ରହିଛି ସର୍ଟ ସାର୍କିଟିଂ ଲାଗିରୁ ଏ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହେବା ଲାଗିରୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କରିଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲସ୍ ରହିଛି। ସେ କହିବା କଥା ମାଲିକ ଏଠାରେ ମୋର 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅଗ୍ନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି ଏ ଘରଟି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଯୋଉ ରଖିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ପରିମାଣର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରାଯାଇ ପାରୁନି। ତେଣୁକରି এই যে নিশ্চয় ভাবে গোটিয়ে বড় অগ্নিকাণ্ডর বর্তিছে সত কথা, কিন্তু যে জিনিসপত্র রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস হয়েছে এবং অঙ্গার হয়ে যাই, যাফলে ক্ষতি সহবাক পড়ব মালিকଙ୍କୁ এবং কিয়ে রখিলা কেতবে নিয়া লাগিলা কণ রখিলা তার তদন্ত করছি। লোকাল পুলিশ পৌঁছিছি এবং এর তদন্ত করব। এ বড় ধরনের গোটে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে এবং বড় অগ্নিকাণ্ডর বর্তিছে, কারণ যে অগ্নিশম বিভাগ কথা কহা কথা কৌঁচ যে ইয়ে গোটিয়ে বড় কোম্পানির মশলা ফ্যাক্টরি নিয়া লাগিবা কথা যেতবে আমি সূচনা আসিলা আমি কাল বিলম্ব নকরি বড় বড় টিম আমি পৌঁছিলু ছত্রপুর ব্রহ্মপুর, কিন্তু যে লেভেলরে সে আসিলে সেই লেভেলর সূচনা এখানে নথিলা, সেমিতি ঘটনা মধ্য নথিলা। সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমান বিদ্যুৎ যে রয়েছে অগ্নিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাইছে এবং বর্তমান দেখা যাচ্ছে ভিতরে আউ কোণ লাগিছে কি নিয়া তাহাকে দেখিবা পাই সেমানে অক্সিজেন নেইছন্তি, সমস্ত আধুনিক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইউজ করে ভিতরে রয়েছেন অগ্নিশম বিভাগ। ছত্রপুর সুধীর কুমার নাঙ্ক রিপোর্ট, এমবিসি নিউজ।